আমরা স্বাধীন করেছি। আমাদের ইতিহাস জানা দরকার যে আজকে এই ভারতবর্ষে যে আমরা এখানে বসবাস করছি, যদি অমুসলিম ভাইরা 1 কুইন্টাল রক্ত দিয়ে থাকে, তাহলে আমাদের মুসলমান উলামায়ে কেরামরা 10 কুইন্টাল রক্ত দিয়ে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করেছি। আমরা জানি একদম মিরাট থেকে নিয়ে দিল্লি পর্যন্ত যত গাছ ছিল, এই গাছে কোনো জিটি রোডের মধ্যে কোনো এরকম গাছ থাকে না ইমাম সাহেবকে পায় না। এই দেশের জন্য আমাদের উলামায়ে কেরাম, আমরা এই 15 আগস্ট 2025 79তম স্বাধীনতা দিবস আজকে আমরা পালন করছি। সকলে তাকবীর, নারে তাকবীর, নারে তাকবীর। সকলে পড়ো, সারে জাহান সে আচ্ছা हिंदुस्तान हमारा अच्छा, हम बुलबुलेंगे इसकी अगर हम रहता है दिल वतन में, समझो ही हमें भी दिल हो जहाँ हमारा हमारा, समझो वही हमें भी दिल हो जहाँ हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हमसाया आसमां का, पर्वत वो सबसे ऊंचा, हमसाया आसमां का, ओशन तरी हमारा, ओ पासबान हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा। गोदी में खेलती उसकी हजारों नदियाँ, गोदी में खेलती उसकी हजारों नदियाँ, गुलशन है जिनके दम से रश के जना हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा। ऐ आबराज गंगा हो देंगे याद तुझको, ऐ आबराज गंगा हो देंगे याद तुझको, उतराते से अच्छा हिंदुस्तान सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम हिंदी हम वतन है